आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने लोग गैर शादीशुदा हैं, छड़े हैं, शदीद किस्म के कुंवारे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के अपने ख़जाना गैब से रिश्तों के बंदोबस्त फरमाए और जल्द जल्द शादी के बंधन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम मामलात क्लियर फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक भाई का सवाल था, कारी साहब अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए तो उसका कोई तरीका बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर दो तीन तरीके, दो तीन ट्रैक आपको बताऊंगा कि आप अच्छी जगह पर शादी कैसे कर सकते हैं, और इसका एक शानदार वजीफ़ा भी बताऊंगा कि जो लोग छड़े शादीशुदा हैं, शदीद किस्म के कुंवारे हैं, तो उनकी शादी कैसे हो सकती है। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, गालबन किसी ने मुझे सेंड की, तो उसमें एक अल्लामा साहब किसी निकाह की महफिल में एक शेर पढ़ रहे थे कि दूल्हे को तो मिल गई दुल्हन और दुल्हन को मिल गया दूल्हा, हम लोग की किस्मत में सिर्फ एक छुआरा है। और हकीकत में ऐसे होता है, जब किसी का निकाह हो रहा होता है तो उस वक़्त जो शदीद किस्म के कुंवारे होते हैं उन पे बड़ा अजीब वक़्त होता है, बहुत मामलात उनके संगीन होते हैं और उसके अंदर उलझे होते हैं। तो रब्बे ताला की पाक बारगाह से दुआ है, जिन बच्चों के बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के नेक साले रिश्ते नसीब फरमाए। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अच्छी जगह पर रिश्ता करना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा बनना पड़ेगा। कैसे? दुनिया के लिहाज से, क्योंकि हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि जिंदा खीसा गर्म होवे ना, जिंदे जेब में पैसे होवे ना, उनका हर कोई यार होंगे। मतलब जिसकी जेब में पैसे होते हैं तो लोग वो बुढ़ा भी नहीं देखते, लोग उसको रिश्ते दे देते हैं, कहते हैं यार इसके साथ काम चल जाएगा। इसी तरह आपका किरदार भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग अच्छी शादी के चक्करों में शादी करवाते भी नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, वो आलिम दीन थे। अब वो ज़ाहिर आलिम दीन का एक मकाम होता है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने भी उनको बड़ी दुआएं दी हैं। बल्कि एक हदीस पाक में पढ़ रहा था, जो आलिम होता है वो पूरी रात सोता रहे, और हमारे जैसा जो लोग आबिद, जिसको हम कहते हैं इबादत गुजार हो, पूरी रात नफल पढ़ता रहे। लेकिन आलिम जो है उसको सोना भी हमारी इबादत करने से अफसल है। तो उसको जब रिश्ते की बात करते थे तो वो कहता था मैं आलमा से शादी करूँगा, वरना कम से कम जो हाफिज़ा बची हो उससे शादी करूँगा। तो वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि बहुत सारा टाइम गुज़रता गया। किसी जगह पर जब शादी नहीं हो रही थी तो अनकरीब उसकी शादी ऐसी जगह पर हुई कि वो बच्ची चिट्टी अनपढ़ थी, मतलब सफ़ेद पोश जिसको कहते हैं, ना पढ़ी हुई बच्ची, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सादा कहते हैं कि बिल्कुल वो किसी दुनिया का उसको या दीन का पता ना होना। तो ये अल्लाह की तरफ से है, इसके अंदर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। और ऐसा होता है, ये जो हमारी शरायत होती है ना, ये चंद साल तक चलती हैं, क्योंकि जब आदमी जवानी के अंदर होता है ना, उस वक्त कहता है कि मैं फ़लाँ जगह पर रिश्ता करूँगा, फ़लाँ जगह पर करूँगा, तो एक ऐसा टाइम होता है, बस वो कहता है बस अब बच्ची होनी चाहिए, बस औरत से ही शादी होनी चाहिए। तो मेरे भाई, इतना अच्छे ना बने, बस जिस जगह पर आपके माँ बाप करते हैं तो आप बिस्मिल्लाह करके कर लें और वो अच्छी बन जाएगी। और इसमें दूसरी एक कुरान पाक की आयत मुझे याद आ रही है, अल खबीसात लिल खबीसिन वल खबीसून लिल खबीसात। ये आयत 18वें पारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं, वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, जो नेक लोग हैं, जो नेक मर्द हैं, वो नेक औरतों के लिए हैं। इसी तरह वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, जो नेक औरतें हैं वो नेक मर्दों के लिए हैं। तो अब आपने इससे भी अंदाज़ा लगाना है, अगर तो आप अच्छे हैं, नेक हैं, तो फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वैसे ही नेक रिश्ता अता फरमा देंगे। आपको उसके अंदर परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की फजूल अहमकाना ये मामलात होते हैं कि उसके अंदर घुसे होते हैं कि रिश्ता फ़लाँ जगह पर करना चाहिए, फ़लाँ जगह पर। तो या तो फिर इस तरह होता है कि कोई रिश्ता आपको पसंद हो, इस इलाके में आप रहना रिहाइश इख्तियार शुरू कर दें, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर पैसे बांटना शुरू कर दें। ये पुराने दौर का एक ट्रिक है, लेकिन आज के दौर में भी ये चलता है। जब बच्चों के अंदर आप पैसे बांटते हैं तो वो बच्चे बड़ी तारीफ़ें मोहल्ले के अंदर करते हैं, तो उनके घर के ऊपर असर पड़ता है जिनके घर में आप रिश्ता कर रहे होते हैं। या फिर इससे अच्छा रिश्ता आप करना चाहते हैं, ये जो आंटियाँ होती हैं रिश्ता कराने वाली, आप इनको 10 20 30 हज़ार रुपये दें,
یہ آپ کو ویسے فرشتہ بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسے کمال قسم کا رشتہ آپ کو لے کر دیں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھا بہت بڑا، جس کو ہم وڈیرا کہتے ہیں، جاگیردار کہتے ہیں، یا پشتو میں مشر کہتے ہیں۔ تو اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا نالائق تھا، نکمہ تھا۔ اس نے کیا کیا جی، کرائے پر کوٹھی لی، بہت زبردست قسم کے معاملات کی شادی سے پہلے اور اچانک اس کی جب شادی ہوئی تو وہ بچی کو یہاں پر لائے، تو وہ کچھ نہیں تھا، خیر وہ بچیاں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں بھرم رکھنے کے لیے، ان کا گھر چلتا رہا۔ تو اسی لیے وہ دادا جی کے پاس اکثر جو پہلوان آتے تھے نا تعویذ لینے کے لیے، سائیں جی تعویذ دیو تے کشتی جیت ونجو، تو دادا جی کہتے تھے پتر زور بھی لاویں۔ تو معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت جو فیصلے کرتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ کے لیے رشتہ اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور خاص طور پر جو ماں باپ کی چوائس ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو بچی ہیں یا بچے عشق کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان کی بڑی ضد ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر کرنا ہے، فلاں جگہ پر کرنا ہے، تو آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اور آخری نمبر پر ایک وظیفہ ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر غالباً 7 ہے، یہ 6 ہے، تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ یہاں پر میں لگا بھی دوں گا، تو آپ نے روزانہ 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خاص دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نیک اور اچھا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ کوشش کریں، خود اچھا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ میرے لیے اچھا ہونا چاہیے، جب آپ خود اچھے ہوں گے تو سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کسی بھی اچھی جگہ پر آپ کو ایسے معاملات ہوں تو آپ ضرور وہاں پر ٹرائی کریں۔ اچھے سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ رشتہ کرو تو جس جگہ پر آپ کر رہے ہو وہاں پر دین کے معاملات دیکھو کیونکہ دنیا جو ہوتی ہے یہ برے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کنجر کہتے ہیں، یا اللہ سے ہٹے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو دولت ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، آپ ان کا کردار دیکھا کریں۔ سیرت پر جو لوگ رشتہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے بہت سارے معاملات بہتر فرماتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے جو لوگ اپنے بچیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور رشتے ان کے نہیں ہو رہے، اللہ رب العزت نیک صالح رشتے نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ایک بیٹھک ہے، اس کے اندر ہم نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، یہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے، جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چائنا کی جوار ہے۔ بس اس کو انجوائے کیا کریں۔ میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا مشن، میرا مقصد آپ کو خوش رکھنا بھی ہے، آپ کے مسائل حل کرنا بھی ہے۔ جب آپ خوش مسکراتے ہوں گے تو آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہوں گے، اور جب آپ شادی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ خوش رہا کریں، مسکراتے رہا کریں، کیونکہ لوگوں پر بہت ساری چیزیں پڑتی ہیں، اور جو شریک ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار یہ کیوں خوش ہے۔ تو آپ کی خوشی بھی لوگوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے، تو خوش رہا کریں۔ اس کے اندر کوئی پیسے، کوئی بل وغیرہ نہیں آتے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔